नमस्कार, हांव ब्रांको तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। खेरीतपणी आपयलेले ग्रामसभेत कोलवा गांवच्या सगळ्या नागरिकांनी कोलवा वेळेर पे पार्किंग करपाचे येवजणेक एकमतान खोर विरोध केला। कोलवा वेळेर येवपी 2 रोदांच्या 4 रोदांच्या गाडयांक आनी मोटरसायकलींक आनी मोटरांक पे पार्किंग लागू करूंक हालींच नोटिफिकेशन काडलां ताका कोलवाच्या आनी बाणावलेच्या लोकांन खोर आवाजान विरोध केला। कोलवा विचार केलो जाल्यार तूं स्पेशल राज्य चोलो जाल्यार देर आर चान्सीस तूं सुड्या गोवा पडलो ना गोरवां गोवा पडलो तो देर इज Hallelujah. A question pay parking ache hano. No. Issue of raise score. I am coming to that. Tejaru mean the touch. What I am saying is the government has to build the infrastructure. Let the government build the infrastructure. Kolva beach asa. Tu think cholon kala rache. Either Sudan go up by Podana Goram. So there is no maintenance, there is no proper infrastructure on the beach. Kolva has been a regulated beach. Okay? Ata tinga police art pusa, ting siding, te sobbanlo hai. To ek orlo ruka. From the time that it is built, Pakistan to safa hamo. Okay, I welcome the Honorable MLA, okay, and the committee and the chairperson. Eko point one statement, BJP double engine government सदांच आमके लोकांक लोकल्सांक गोंयकारांक रस्त्याचेर हाडटा फेरी हायक्स जाले मागीर ते पोतून बॅक ऑफ कोता आनी केसो कित कोता TCP अमेंडमेंट हाडटा मागीर बॅक ऑफ कोता सो इन वन स्टेटमेंट एज अ विलेजर वी ओपोज दिस पे पार्किंग आनी आमकां हे पे पार्किंग नाका फॉर द पीपल एंड फॉर द लोकल्स ऑफ दिस विलेज ओके हॅलो म्हजें नांव एलॉज हांव VDC कन्वेयर पयलीं आमगेले कोलवा भायर सावन आर्या लोक येता आनी तो आर्या लोक येता तो वेहिकल घेवन येता आनी सगळ्यां कडेन वेहिकल आहाय सो वी वील चार्ज देम दुसरें आमगे शेकां आहाय हिडी शेकाची वचपा लोक येता हाल्या जरी तरी पार्किंग केलें तो लोक माजोड शेकाचेर माडाल शेकाचेर वयतलो कोलवा वील बी निग्लेक्टेड दुसरें म्हळ्यार आमी जेन्ना वॉकिंगा वयताय थोडे आमगे भाव सकाळी हांव सकाळी येडेचे आसोता थिंग वॉकिंगा वयताय ते पार्किंग हारी कोण वॉकिंगा वयतले एंड द फीज आर मोर देन 200 रुपीज 4 व्हिलर आर 200 2 व्हिलर्स आर 100 हे पयर ट्युरिजमाक हे कम्युनिस्ट सांगतालो एंड फॉर एक्स्ट्रा 4 hours you have to pay every hour 100 rupees like that. Yes, सारकें चोड. So in one word, we don't need parking charges or pay parking at Kolwa. लोका त्यो चार्जेस लायलो जायो ते नोटिफिकेशन स्क्रॅप केलो जाय कितकोन आमकां वचपा जाय कित्याक आज जरी तरी गव्हर्मेंटाक काउंटर करपा जायो या रिक्वेस्ट करूं जाय कित करपा जाय ते डिसिजन ते लोकां गेले सो आय थिंक तो प्रोटोकॉल एक फॉलो करपा जाय म्हणून प्रोसिजर सारको जावपा जाय म्हणून आय सेड लेट अस कॉल फॉर अ स्पेशल ग्राम सभा and on that basis we have called. So I would like members of the Gram Sabha to put up their opinion कि ये parking जावपा जाय वो parking जावपा नाका आणि what could be the consequences हेच्या मुखार कित्याक आम जायत चोयलो हांव जे जाग्यार पार्किंग जाता त्या जाग्यार कित जातलें पणजेच्यान आम चोयलो हांव पार्किंग लॉट्सां पार्किंग जेन्ना गायले कित जातलें मोटरसायकल घेवन आमगे गेले जाल्यार आमगे मोटरसायकलेर पार्किंग हारी करूंक पडटलें आमगे गाडी घेवन गेले आमगे गाडयेर पार्किंग घालूंक पडटलें सो इज दीस the right approach? Should we allow it? Should we not allow it? Or should we amend it? Amend kota zala dekun, it is to be within the rules. तो कायद म्हणटा तो गोंयचो कायद आसना हितू सेंट्रलूय आहा न्हू ट्रान्सपोर्ट इज अ सेंट्रल टॉपिक ऑल्सो तुज्यान म्हणपा जायना की हे रेजिस्ट्रेशना गाडी एश कोन करूं आतां सो ते कायद्या प्रमाणे तेश कोन बसतले आनी ते सारकें जातलें और इट वील लीड टू मोर करप्शन कित्याक कायद काडलो जे भाशेन आतां सावंडाचो कायद काडो सावंडा कायद काडप की दामडा म्युजीक बंद दामडा म्युजीक आमच्यान बंद करूं आतां जायना सो वी हॅव टू डू थिंग्स
अगेन्स्ट द लॉ पूण कायदो समज दवरलो 12-12:30 देखून म्युझिक दवरलो आतां गाजर लावडाय साडीकरां देखून जाल्यार कायद्या प्रमाण करून कोण आहले स्टोरी बाय आदित्य बिद्रे फॉर हेराल्ड टीव्ही. भुरग्यांक आसरो दिवपाच्या कोलवाच्या घरांतल्यान तेग चेडवांक पळोवन वेल्यांत म्हणटाले तातूंतल्या दोग चेडवांक कोलवाचे पुलिसेन खंय आसात तीं सोदून काडली आनी तिसऱ्या चेडवाक सोदपाचे तांचे प्रयत्न चालूच आसात. पुलिसांनी बाटायलोलें एक चेडूं परत आपणाच्या घरा वयशीं आसा आनी दुसऱ्याची जतनाय घेवंक ताका आपणा घरांत धाडलां. एके असरकारी संस्थेच्या वांगड्याच्या हाजीरपणांत पुलिसांक दोगूय चेडवां मेळ्ळीं पूण चवकशी चालू आसा सांगून पुलिसांनी ते विशीं अदीक म्हायती दिवंक नाकारलें. ल्हानशे वाटेंतल्यान तीं चेडवां पळून गेलीं म्हणटात पूण ते विशीं अदीक खबर दिनासतना हे केशींत कितें कशें घडलें ते विशीं पुलीस चवकशी करतात म्हळें. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पळय आसा भुरग्यांक थोडे तेंपाक दवरपाची इन प्रोटेक्टीव केअर आनी मागीर तांकां आनी तांचे फॅमिलीक रियुनायट करपाक जाय. एक प्रश्न म्हणजे ते कित्याक जायना. भुरग्यांक इन्स्टिट्यूशन इज नॉट द बेस्ट प्लेस फॉर चिल्ड्रन. The home is the best place for children. त्या भायर you have to see here the child. ह्या भुरग्यांनी सांगलां जी दोन भुरगीं मेळ्ळ्यात जी व्हॅलेंटिनास लिटल हेवन कोलवा हेतून घातलेली तांकां CWC सावथ. तांणी सगळ्यांनी दोगूय जाणांनी सांगलां की आमकां थंय रावपा नाका आशिल्लें. आमी सांगलें कितले दिसां आमकां घरा पावय आनी भायर सोडून ती गेली तेन्ना ती डायरेक्ट आपल्या घरा गेली. भुरगीं आयली परत ती घरा गेली. मागीर घरा गेल्ली भुरग्यांक आमी परत कित्याक व्हरपाक सोदतात आपल्या घरान कितें करपाक आयडियर कितें मेळ्ळें म्हूण कळ्ळें न्ही तुमकां. तर दुसरें म्हणजे ती म्हणटात आमकां थंय हॅरेसमेंट जातालो टॉन्टिंग जातालें आनी मारतालीं बी म्हणून आमकां थंय रावपा नाका आशिल्लें. त्या भायर हें जर प्रोटेक्टीव होम जाल्यार ताची शीट्स बाथरुमा भायर पळय शीट्स आसा ती कशी लूज आशिल्ली तांकां काडून वचपाक कशें मेळ्ळें. दुसरी ती काडून उडी मारता तेन्ना तांकां कितें जावपाक शकतालें. इतली डेस्परेट जायसर भुरग्यांक कित्याक दवरप. पेरंट्स येतात व्हरपाक. पेरंट्स येता तांकां जोडून दिवपाचें काम तेंचें CWCचें काम भुरग्यांक आनी आवय बापायक मेळून दिवपाचें. तांचे आनीक भावंडां बी आसात पळय ती घरा आसात. तांकां आपल्या भावंडां बरोबर रावपा नाका. फॅमिली लायफ आमी डिसरप्ट करपाचें आनी भुरगीं क्रिमिनल न्ही तांकां क्रिमिनल सिस्टमाक कित्याक घालप. ती क्रिमिनल न्ही तांकां दे आर इन नीड ऑफ केअर एंड प्रोटेक्शन एंड चायल्ड वेलफेअर कमिटी इज सपोज टू प्रोवायड दॅट केअर एंड प्रोटेक्शन फॉर लिटल वायल देन रिजॉइन देम विथ देर फॅमिली. आतां भुरग्यांनी सांगलां आपल्या परत वचपा नाका. एकल्यान तरी म्हणटा म्हाका परत धाडलें जाल्यार आपूण सेल्फ हार्म करतलो म्हणून. भुरग्यांचें आयकता कोण. यू हॅव टू हियर द चायल्ड. यू हॅव टू डू एवरीथींग इन द बेस्ट इंट्रस्ट ऑफ द चायल्ड. तर हांवें आज लेटर केलां कोलवा पुलिसेक तशेंच कलेक्टराक कित्याक अबाव द CWC इज अ कलेक्टर. ताका हेजेर इन्क्वायरी जावची whether it is a safe home, whether children should be sent there. This is not the first time that it is happening and they should take care. मोहित करंगाटे for Herald TV. इतिहासांत गुन्यांवकार थारायलोल्या सूर्यकांत कांबलीचो खून करपाचो यत्न केलोल्या दोग ल्हान भुरग्यांक पणजेचे पुलिसेन आपणाच्या ताब्यांत घेतल्यात. ह्या सातोळ्याचे सुरवातेक टोंका कारांत जालें. फन्स बार राशी रातच्या सुमार 10 वरांचेर सूर्यकांत कांबली आपणाच्या मोटरांत भितर सरूंक वेताना मुखामळाक रुपणें घालून आयलोल्या दोग जाणांनी ताचेर धारेचीं हातियारां घेवन खोर आताक केलो. पुलीस इन्स्पेक्टर निखिल पालेकराच्या मार्गदर्शना खाल सब इंस्पेक्टर मयूर पनाशिकर हे घटनेची फुडली चौकशी करता. जैसे कि आपको जानकारी है कि एक हमने 307 के अंदर ऑफेंस रजिस्टर किया था पैंजम पुलिस स्टेशन के अंदर, और जैसे ही क्राइम रजिस्ट्रेशन के बाद ही एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था DYSP पैंजम के नेतृत्व में, और PI पैंजी इसको पर्सनली सुपरवाइज कर रहे थे। और उसकी टीम ने आज एक सफलता मेजर प्राप्त करते हुए 2 लोगों को इसके अंदर 2 लड़कों को अरेस्ट किया है। और इनिशियली जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर उन्होंने कबूला भी है कि उन्होंने ये ऑफेंस कमिट किया था। बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। जो ऑफेंस के अंदर
वेपन यूज़ हुआ गया था उसको भी हमने रिकवर किया है। और लेकिन इसके अंदर कुछ और भी अभी तफ्तीश के लिए कुछ चीज़ें बाकी हैं, जिसके लिए काम जारी है और जैसे भी अपडेट होगा हम आपके साथ इसको शेयर करेंगे। अभी जो इनिशियल हमारे पास जानकारी आई है उसके हिसाब से ये दोनों गोवा के ही रहने वाले हैं, पैंजम पुलिस स्टेशन एरिया के ही रेजिडेंट्स हैं ये दोनों। और दोनों ने जो अभी इनिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाया है उससे यही पता चला है कि ये माइनर्स हैं, लेकिन हम इन डॉक्यूमेंट्स का भी वेरिफिकेशन जारी है, लेकिन इनिशियल डॉक्यूमेंट से यही जाहिर हुआ है कि माइनर्स हैं। पणजींतल्यान साल वचपी कदंबा बस तीवी मोडली। अस्नोडा कसरपाल दोडामार्ग आनी साल हांगाच्या प्रवाशांक घेवन वचपी रातची ती ते वाटेवेली निमणी बस आसली। बशीच्या रोदांक लागून ती अडचण जाली अशें सांगतात। बशीची मुखावेली दोनूय रोदां 2 दिसां आदीं रिमोल्ड करून घालोली ती गरम जायत गेली आनी बस फुडें वचपाची बंद पडून तिवीच्या फुटबॉल मैदानाशी शिरकोन उरली। हे चिंतूंक नासलेले घडणेक लागून रातच्या 3 वरांच्या प्रवासांत प्रवाशी घरा पावनासतना अर्दे वाटेरूच उरले। ही परिस्थिती सुटावी करूंक लागू जावपी उद्योगकार्यां कडच्यानूय वेळार मजत मेळूंक ना म्हूण कळून आयलां। हांगा 8 ही गाडी ब्रेक डावन जाली हांगाचो टायराक लागून तो मोल्ड कितें तर पयर कितें केल्लो तर तो आतां व्हिडिओ काडला त्या प्रमाणे तो उसवला वयर येयला तर गाडी ती हालता। तितून पॅसेंजर बीन खूब जण आसले ते आतां गेले, बाकीचे हे झारखंडचे आहात ते 4 जण ते उरलेले ते आतां साळान कितें ब्रिजाचें काम चालू आहा तेका लागून ते आयजूच येयल्ले। आतां ते हांगासर रावले आनी हे ड्रायव्हर आनी क्लिनरान फोन बीन करून सांगले कितें अशें सिच्युएशन जाल्या म्हणून आनी तेणी एका वरान हेल्प धाडटा म्हणलें, टायर धाडटा म्हणलें, तेणी आजून धाडूंक ना आनी तांकां म्हणपालें कितें तुमीच करा, तुमीच हे जॅक लायात आनी तुमीच काडा आनी हे ते तसले बीन हे करपा लागले म्हणून हांवें तांकां कोण आहा तो मिस्टर प्रभू कोण तरी आहा ताका हांवें कॉन्टेक्ट करून हे केलो तर तो म्हाका सांगता तो प्रभू कोण आहा तो सांगता कितें आपूण ड्युटेर ना म्हणून आनी आतां परत ताका हांव ट्राय करता जाल्यार तेजो फोन स्विच ऑफ आसा आनी आतां हांगासर जाली 11 तेणी 8 जी ब्रेकडावन जाल्ली हांगा गाडी एका वरान धाडटा म्हणटाले ते फॅसिलिटी ते आजून पावोंक ना। आतां हितून पॅसेंजरांक कितली इनकन्विनियन्स जाता। ही आतां फाल्यां साळाच्यान ही आतां रिटर्न येवपाक गाडी आनी सकाळचे मागीर भुरगीं आसा, स्कुलां आसा आनी डेलीचे वर्कर आसा, तेंनी कशें कितें करप। आतां रातची जाली हांगासर हांगा ब्रेकडावन तांकां कळटलें कशें। तेंचे इनकन्विनियन्स फाल्यांचे ट्रॅव्हलिंगाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो। तुमी आतां हे केल्ले म्हणटा ते आमी आपूण ड्युटेक ना म्हणटा तो कोण तो मिस्टर प्रभू का कोण तो टायराचो तो मोल्ड रिमोल्ड तेणी पयरूच घातलेलो म्हणटात ते। आतां आमी फोन केल्लो ताका ते हांगा पयरूच केल्लो आनी पयरूच केल्लो जाल्यार तो आतां सुटला तो फक्त टायराची रिमोटूच तेणी धाडटा म्हटलेले तेणी आजून धाडूंक ना। आतां 8 गाडी ब्रेकडावन जाले न्ही 8 जाले ब्रेकडावन 8 पण धाडूंक जाय धाडटा म्हणून सांगता तेच्या कडेन मॅकॅनिक ना न्हू तो म्हणटा टायर धाडून दिते म्हणटा। टायर धाडून आमी कितें काडपाचें। गोवा का लोग था ना पूरा भर के, इसीलिए उन लोग उसका घर में चला गया। अभी हम तो इतना दूर से आए बात है, हम तो जा नहीं सकते ना, इसीलिए गाड़ी का वट में है। उन लोग को पता होगा ना सर, हम तो अंदर में था, गाड़ी ऐसे ऐसे हिल रहा बोल के सब पैसेंजर इधर निकल गए, उसके बाद हम बाहर से आए ना, इसीलिए हम तो 4 आदमी जा नहीं सकते। बुधवारा दीस दुखी मोनान आनी जोड काळजाण सावंताच्या गोराब्यान संजनाक निमणो आदिवस केलो। मंगळारा दीस सिरिदांव जाल्ल्या अपसयोगांत संजना ह्या संवसाराक अंतरलें। ह्या अपसयोगांत संजनाची भयण अक्षता सावंत चड जखमी जाली आनी दुसरी मोटरसायकल चलोवपी ओमकार आरोसकाराक तितलो मार लागूंक ना। सुरवातेक ओमकार आरोसकाराक सांपळायल्या शिवाय तिचे मोडे बांदून घेवंक संजनाच्या गोच्च्यांनी नाकारलोलें। अक्षीच्या पुलीस इन्स्पेक्टरान आरोसकाराक सांपळायतले म्हूण खात्री दितोच तांणी बुधवारा दीस संजनाचे मोडे बांदून घेतले आनी तिचेर निमणे संस्कार केले। म्हाज्या चेडवाक पळय एक्सिडेंट जाला ती दुसऱ्यान गाडी हाडून मारल्या, तितून म्हाज्या चेडवाचेर कांय मिस्टेक नासली, पूण दुसऱ्याची तेजी मिस्टेक आसलेली ती सगळीं जाणा, पुलीसूय जाणा आनी सगळे म्हाजे सायडीन जाला म्हणल्यार सगळी मिस्टेक त्या चेड्याची आहा, म्हाज्या चेडवाची कांय मिस्टेक नासलेली। हे पुलीस सगळें कळटा दाखयता थिंगासर म्हणल्यार त्या खातीर हांव गाडी हे सॉरी त्या खातीर हांव चेडवाची बॉडी हाडिनासलो, ताका अरेस्ट करूंक ना म्हणून। आतां 2 दीस जावंक येयले ताका अरेस्ट करूंक ना, त्या बॉडी
बॉडी कशी हाडटलो देखून हांव बॉडी घरा हाडून लागलो. हांवें सराक सांगलें मागीर म्हाका तेन्ना मागीर पुलिसांनी सांगलें ताका आमी एरेस्ट करता म्हण सांगलें. आतां सद्या फाल्यां ताका हें करतलो आनी मागीर फाल्यांसून एरेस्ट करता म्हण सांगलां. एरेस्ट करता म्हण सांगलां आनी तें म्हाका एरेस्ट करता म्हण कळपाक जाय. म्हाका कळले शिवारूच हांव उगी रावतलो नाल्यार हांव उगी रावपाक जाय हांव परतून हें करतलो. जाल्यार हांवें मागीर हांवें बॉडी हाडली पुलिसाची शुअरिटीक लागून हांवें बॉडी हाडली तेंच्यांनी शुअरिटी दिली म्हणून म्हाका. आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाजे धाकटे चेडूं आहा तें काल सकाळीं तें एक्सिडेंट जाला तेन्ना आसलेलें तें आज आतां पासून अशेंच आसा 1.5 दीस जालो आतां. जाल्यार म्हाका जाय तेजे डॉक्टरान कितें तरी केअर घेवचें म्हणून. काल सकाळीं कितें जालेलें न्हू तें तेजे पयलीं आतां पासून कांयच तेजें इम्प्रुवमेंट जावंक ना. म्हाका जाय आतां डॉक्टरान तेजें केअर केलें म्हणून तेज्या शिवाय आनी म्हाज्यान कोण ना म्हणून हांव मातसो डॉक्टरा कडेन मागता आनी ताका एरेस्ट करचो हें म्हाका जाय. आनी म्हाका कळपाक जाता ताका एरेस्ट केल्लो तो हें ना जाल्यार हांवूय ओगी रावचो ना. आनी धाकटे चेडवाक म्हाका केअर घेतलेलें जाय डॉक्टरांनी. आजून कांय जायना व्हडले चेडूं जर गेलेच. हां धाकटे चेडवाची कंडिशन सद्या कशी आसा? सद्या ताका खबर आहा सद्या आतां कांयच ना काल हाली तशीच आहा उलयत ना तें मनशां वळखना किलाटी मारता हातूच लावपाक दिना. तें आतां 1.5 दीस जाल्यार कांय इम्प्रुवमेंट जायना चेडवाक हाडपाक लागून. म्हणून हांव सकाळींसून हांव कांय भितर मेडिकल सरोना दुसऱ्या कोणाक दवरलो आतां आमचें कोण वचोंक पावना म्हणल्यार तेजें आतां केलें न्हू हातान केलो ना आमी येयल्या म्हणल्यार चेडो एडमीट आहा. चेड्याचो तेका हें सुटलो तेजें म्हटलं फ्रॅक्चर आहा म्हणटा ताका फ्रॅक्चर म्हण ताका तेंच्यांनी फाल्यां हें करता म्हटलं डिस्चार्ज दिता म्हटलं. फाल्यां डिस्चार्ज दिल्या उपरांत म्हाका जाय ताका फाल्यां एरेस्ट केल्लो आनी ताका एरेस्ट करून म्हाका कळपाक जाय ताका ऑलरेडी एरेस्ट केला म्हणून खऱ्यांनी. पुलिसान सांगलां म्हणून हांवें पुलिसान सांगलां म्हाका ताका फाल्यां आमी एरेस्ट करतले म्हणटा ताका सोडल्या उपरांत. हय पुलिसाच्या उतरार हांवें बॉडी घरा हाडले नाल्यार गाडी बॉडी घरा हाडपाक नासलो. इतलो काळ सैमा आड गेलोले परिस्थिती आनी पोल्युशनाच्या विशया आड झुजपी कुंकोडेचे उस्क्याबरीत नागरीक आनी गांव सांबाळूंक वावुरपी एकठांय आयल्यात. फाटलीं 20 वर्सां पर्यंत गांवांत उप्रासलेल्या अडचणी विशीं जागृताय करप आनी अडचणी सुटाव्यो करूंक उपाय सुचोवप असो त्या जोम्याचो हेतू आसा. कुंकोडेच्या उद्योग धंद्याच्या वाठारांत मुखेलपणान 3 तरेचे कायद्या आड वचप जालां तें तांणी सोदून काडलां. विकाळो कचरो थंय लागींच उडोवप, वापरून जातोच पिड्ड्यार जाल्लें उदक ट्रीट करिनासतना एक्वाफायर आनी पंपान भरप, कायद्याक धरून उपाय घेवंक वेळ काडटात ताचेर तांणी भर दिलो. कुंकोळेचे उद्योग धंद्याच्या वाठारांतल्यो कंपनी विकाळो कचरो कायद्या आड मातयेंत उडोवन थंयच्या सैमाचेर ओनीत करपाच्यो घडण्यो आनीकूय खोरायेन वाडत ताचेरूय तांणी उजवाड घालो. The long-standing pollution predicament in Kunkoli is far from new, tracing its roots back to complaints dating as far back as 2001. The Kunkoli Municipal Council had formally raised concerns with the Goa State Pollution Control Board, signalling the gravity of the situation. Regrettably, despite these early alerts, the condition has only deteriorated with time. The myriad of grievances encompasses a spectrum of violations spanning environmental pollution across land, water, and air. Moreover, the issues extend to encompass illegal encroachment upon sociedad lands and the unlawful exploitation of precious natural resources. आता सांगपा म्हणल्यार बेसिकली देर आर 3 टायप्स ऑफ इलिगलिटीज. ही जी कुंकोळी इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणटा इट इज एक अड्डो जाल्लो आसता सगळो बेकायदा वेव्हाराचो आनी तातूंत पळयत जाल्यार 3 तरेचे आसात. एक इज एनवायरमेंटल पोल्युशन, तातूंत जमीन आयली, उदक आयलें, वारें आयलें, सगळ्यांचो सांबार केल्लो आसा. दुसरो आसा एनक्रोचमेंट्स, ज्यो जमनी आसात सोसायटीच्यो जमनी आसात, जावं कोण प्रायवेट ओनर आसा तांचे कडल्यान जमनी घेवप, कोणा कडेन कितें गोलमाल करप, अंडरहँड काम करप आनी त्यो जमनी घेवन ताजेर शेडीचें एक्सपान्शन करप, जावं थंय डंप उडोवन दवरप, हो दुसरो तरेचो प्रकार आसा. आनी तिसरो आसा तो थंय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॅचरल रिसोर्सीस. जें उदक आसा, माती आसा, तें उदक काडून विकप, टँकरांनी विकप, जावं तें उदक काडून आपल्या फॅक्टरी खातीर यूज करप. ही फिश मिल आसात जावं स्टील प्लांट आसा तांकां खूब उदक लागता. सो हें कितें करप, थंय उदक चोरून बांय मारल्यात, व्हडल्यो व्हडल्यो बांय मारल्यात. फाटल्या दिसान तुमी पळयलां आसतलें प्रेस मिडियाचेर आमी जायत्यो कंप्लेन करून बिरून तें इन्स्पेक्शन जाल्यात, तांचे सीजी केल्लें आसा. सो हे एक 3 तरेचे मुद्दे आतां सांगले त्या भशेन. पोल्युशन सगळ्यांक खबर आसा थंय कितें चलता तें मॅटर सद्याक. आतां इतले हायटीचेर पावलां की जो हॅजार्डस वेस्ट आसा
फोड मारतात व्हडले व्हडले तातून घालतात आनी वयल्यान माती घालतात. उदकाचे पोल्युशनाचे हायट म्हणटा जाल्यार कुशिल्ले जे नुस्त्याचे हाजे उदक आसा ते ट्रीट करपाचे सोडून ताका पंप लावन बोरवेलां घालून जमने घालताय. Mohit Karangate for Herald TV. कुंकोळेच्या उद्योगधंद्याच्या वाठारांत लागींच मिस ग्लोबल इस्पेट कंपनीन कायद्या आड उबारल्या ती पाकाडी मोडूंक हुकूम दिलोलो आसतना तो आसरो सद्याक मोडचो न्हय म्हूण सांगून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलान ब्रेस्तारा दीस ताचेर स्टे ऑर्डर हाडल्या. शास्त्रींतल्या डेप्युटी कलेक्टराचे आनी सब डिव्हिजनल ऑफिसराचे हुकुमेक पाळो दिवन ब्रेस्तारा दीस ती पाकाडी मोडपाचे आसले. GI पायपांनी बांदलोली ती आख्खी बांदावळ मोडून उडोवंक डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान परवानगी दिलोली. पयलीं दिलोल्या हुकुमा प्रमाणे कुंकोळेच्या उद्योगधंद्याच्या वाठारांत कायद्या आड उबी केलोली ती बांदावळ काडून तो जागो आदी आसलो त्या पावंड्यार हाडूंक सांगलोलें. This legal saga stems from a complaint filed by the leader of the opposition, Yuri Alemão, who brought the matter to the attention of the South Goa collector. Alemão, vocal about addressing issues related to illegalities, encroachments and pollution in the Kunkoli industrial estate, expressed his long-standing commitment to combating these challenges. Bureau Report, Herald TV. बरोच काळ पासार जाल्या उपरांत गोंयांत कोविड-19च्यो केसी परत वाडूंक लागलेल्यो दिसतात. आतां मेरेन हो आंकडो डबल डिजिटांचेर पावलेलो आसा. बुधवारा दीस भलायकेच्या अधिकाऱ्यांनी आनीक 4 नव्यो केसी सांपडल्यात म्हूण थीर केलां. आतां राज्यांत कोविड पॉझिटिव्ह सगळे मेळून 12 लोक आसात. कोविडाचे केसींचो आंकडो वाडत वेता तो ताब्या खाल दवरपाचो यत्न कसो कोविडाक सांपडलोली पिडेस्तां आपणाच्या घरांनी कुशीन एकसुरी रावतात. After considerable period, Goa has witnessed a resurgence in COVID-19 cases, with the tally reaching double digits once again. On Wednesday, the health authorities confirmed the detection of 4 new cases, contributing to a current active count of 12 COVID-positive persons in the state. All affected persons are currently undergoing isolation at home as part of the ongoing efforts to contain the spread of the virus. Bureau Report, Herald TV. ब्रेस्तारा दीस सकाळी मिरामार एक गाडी रस्त्या भायर गेली आनी एका खांब्यार चोडली. तो देखावो पळोवंक विचित्र दिसलो. उपरांत ते मोटोर त्या खांब्या वेल्यान सकयल काडूंक प्रयत्न चालूच आसले. A car veered off the road and remarkably ascended a pole at Miramar, creating a startling scene early on Thursday morning. Efforts were undertaken to extract the car from its unusual position. Bureau Report for Herald TV. GFAच्या दुसऱ्या डिव्हिजनाचे लिगेच्या खेळांत युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावली हांणी SW जायनोचेर 5 नील गोलांनी जैत जोडून खेळाचेर आपणाचो पुराय ताबो आसा म्हूण दाखयलें. बुधवारा दीस नावेले रोझरीच्या मैदानार जालोल्या ह्या खेळांत जेसन फेर्नांडिसान 3 गोल मारून हॅट्रिक केली. त्या भायर डायलन कार्वालो आनी रॉयसन फेर्नांडिसान एक गोल मारून युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावली पंगडाक जैताच्या पावंड्यार व्हेलो.
Inase Narona for Herald TV. बेतालबाती पंचायतीच्या मैदानार बेतालबाती स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडलोल्या 6वें मार्टिन कप 2023 हाच्या खेळांत बुधवारा दीस सांज जुजे दियारेलान दावोली स्पोर्ट्स क्लबाचेर टाय ब्रेकरा उदेशी 105 गोलांनी जैत जोडलें. ह्या जैता उदेशी सांज जुजे दियारेलाचो पोंगोड ह्या टुर्नामेंटाच्या क्वार्टर फायनलाक पावला. William Niaso opened the scoreline for Davolim. Then minutes later, Monty Valadares equalized for São José de Areal. In the tiebreaker, São José de Areal proved to be better shooters. William Niaso of SC Davolim was presented the Man of the Match award for his brilliant performances. This was a third time असले माझे. So पहिले 2018, 2019 आणि आता 2023. So 2 वर्षांनी कोविड ब्रेक झाला होता. सो ओवरऑल परफॉर्मन्स पळोवंक गेल्यार तो ग्राफ हा तो वयरूच गेला. फर्स्ट इयर तो परफॉर्मन्स जालो 1:15 जालोलो, मागीर 1:13 जालो आनी आतां 1:11 20 ओके. जेन्ना असले कितें कॉम्पिटिशन्स आसता कशें तुजें प्रिपेरनेस, कशें प्रॅक्टीस सेशन आनी कशें? आतां सद्याक प्रॅक्टीस म्हणल्यार फर्स्ट नॅशनल गेम्स आसले, सो तेकाय टॉप नेट आहलोच म्हाजो नॅशनल गेम्साचो. मागीर सो तेन्नाच कळलें की म्हाका सिलेक्ट केला म्हणून हिंगा वचपाक, म्हाका इंटरनॅशनल मॅरेथॉनाक वचपाक. सो तो नेट आहलोच म्हाजो. ओवरऑल पळोवंक गेल्यार हें आहलेंच, मिनींग मोटिवेशन आहलेंच धांवतलो म्हणून. सो मागीर आमी सरा बाराबर सरू येतालो म्हाका बायकान बाराबर बायकान पेस दितालो म्हाका. सो तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट जालो हो, मिनींग लॉंग पेस, एक 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पेसिंग करतालो. सो ओवरऑल पळोवंक गेल्यार वेल गुड. नॅशनल गेम्साक कितले किलोमिटराचे आसले? नॅशनल गेम्साक 5 किलोमीटर धांवतालो. आनी मकावचे जाले ते 21 किलोमीटर. सो कसो टायम रिकॉर्ड कसो सेट केला? टायम रिकॉर्ड टायम कसो जाला त्याचा? नॅशनल 5 किलोमीटर म्हणल्यार तो मातसो फास्ट पेस आहलो न्हू. सो ओवरऑल स्पीड पळोवंक गेल्यार आहलीच, स्पीडी प्रमाणे आहलोच. सो अशें आहलें की आतां लॉंग जाताली, 21 किलोमीटर जाताली. सो मोर ऑफ एंडोरन्स जाय पडटाली. एंडोरन्स हरशीं म्हणून पयलो धांवलोलो 21 किलोमीटर. सो तो 5 किलोमिटराचो पेस आहलो तो मातसो फाटी धरचो पडलो आनी 21 किलोमिटराचो हाडचो पडलो. सो मेंटली प्रिपेरेशन्स करी. आतां नेक्स्ट टार्गेट कितें आसतलें? आतां पळोवया सर म्हणटात मुंबय मॅरेथॉन. लेट्स सी. ओके, बेस्ट ऑफ लक. Sagun Gaude for Herald TV. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेरल्ड टीव्ही खबरापत्रां आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. परत एकदां देव बरें करूं.